लगातार बारिश से बाढ़ की चपेट में 17 परिवार राहत शिविर में लिया आश्रय। धलाई जिले के छाउमनु ब्लॉक के धनियाराम कारबारी पाड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी तेजी से बढ़ने के कारण 17 परिवारों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रभावित परिवार फिलहाल धनियाराम कारबारी पाड़ा स्कूल मैदान स्थित विश्राम गृह में शरण लिए हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक जलस्तर बढ़ने से कई परिवार अपने घरों का सामान भी नहीं निकाल सके। उनके दैनिक उपयोग की कई आवश्यक वस्तुएं अब भी घरों में फंसी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इसी तरह लगातार बारिश जारी रही तो आसपास के और भी कई परिवारों को अपने घर खाली करने पड़ सकते हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों ने आरोप लगाया कि अब तक कोई सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि उनकी स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा है। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से तत्काल राहत सामग्री, सुरक्षित आश्रय और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। रिपोर्ट सुमन बरुआ, छाउमनु। আপনার নাম? আমার নাম হলো মায়াবী রিয়াং। মায়াবী মায়াবী রিয়াং। রিয়াং। আচ্ছা, আপনারা এখানে কত পরিবার আইছেন এই শরণার্থী রইয়া? আমার তো 3 পরিবার আইছে এখানে। কোন সময় আইছেন আপনারা? সকালে। কেউ আইছেন এমএলএ টেমএলএ কেউ আইছেন? আইছে না তো, আইছে না, আইছে না। এসডিএম থেকে কোনো কেউ আইছে না? একজন আইছে না। তারপরে এই আপনারা কয়টার সময় আইছেন এখানে? আমরা 7টার সময় আইছেন। তাহলে এখনো কেউ আইছে না, দেখা করতো না? আইছে না, আইছে না। আমার তো পুরা ঘর ভিতরে উদুর উদুর হইছে জল। জল। আর আপনারা জিনিস ওদের জিনিস আনতে পারছে না। অর্ধেক জিনিস লই আইছেন না? আনতে পারছে না। আমরা আগে তো দুধে আমার আমরা তার পরিবার জল আইলে প্লার আইলে আমরা আগে দুবে যাও এরপর যে মানুষের ডুববো জিনিসপত্র পুরো আনতে পারে না, সব ফট করে জল ঢুকছে তো ওরা মুখ সমান সমান হয়েছে আর জিনিস বার করতে পারতো যা পাইছে অর্ধেক হয়ে আনছে আর মানে অর্ধেক আনছেন না? এখনো আছে জিনিস বাড়িতে? আছে আরো জিনিস আছে। জল লাগে আনতে পারেন না? জল লাগে আনতে পারছে না। ভিতরে পুরা উদুর উদুর হইছে।